नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 2 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। केंद्र सरकार आनिले नुआ योजना युवक मानक मिलिबो प्रति मासरे 15,000 टंका। यह सहित कमिला गैस दर 9 तारिख में मिलिबो सुभद्रा योजना टंका। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 स्कूल खाइबार रिफाइन चीनी ब्यान। गुड़ खाइबे पिला। पिला मानंकु पुष्टिकर खाद्य देबाकू एवं स्वास्थ्य रे उन्नति आनिबाकू ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसंती। राज्य रे पीएम पोषण योजना एवं शिशु वाटिका कार्यक्रम अधीन रे स्कूल अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर परिवेशित खाद्य रे रिफाइन चीनी को ब्यान करा जाइछि संपूर्ण भाव में। यह सहित लुणर मात्रा को मध्य सीमित करा जाइछि। जदि खाद्य रे मिठार आवश्यकता हुए तेबे गुड़ व्यवहार करा जाई परिबो। अन्यपटे एनर्जी ड्रिंक उपरे कटकणा लागिछि। शिशु मानंकु एनर्जी ड्रिंक क्षतिकारक प्रभाव रक्षा करने ग्रामांचल रे स्कूल ठारू 100 मीटर एवं सहरांचल रे 50 मीटर दूरता मध्य एभली पानीय जल बिक्री उपरे प्रतिबंधक लागिछि। नंबर 2 14 रे आसिबे राष्ट्रपति। 14 तारिख रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूचना अनुसार 14 रे भुवनेश्वर एम्स समावर्तन उत्सव रे जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। यह सहित 15 तारिख रे कटकर विभिन्न कार्यक्रम रे राष्ट्रपति जोग देबे। कटक गस्त समय रे रेभेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। खाली सेतिक नुहे बरं रेभेन्सा बालिका विश्वविद्यालय रे शिलान्यास करिबार कार्यक्रम रहिछि। सेपटे आदिकवि सारला दासंक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करने सहित कटकर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 उत्सव रे भाग नेबे। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पाई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 आसुचे आउ एक लघुचाप। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे वर्षा लगी रहिथिबा बेले आगको आउ एक लघुचाप आसुची। जुलाई 4 तारिख रु 6 तारिख मध्य रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिथिबा पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। एपटे 24 घंटा मध्य रे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र ए नै सूचना दैचंती। लघुचाप एबे झारखंड दे गति करुछि, जार प्रभाव में झारखंड रे प्रबल वर्षा लगी रही। जुलाई 6 तारिख में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। एपटे आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ संबलपुर नवरंगपुर कलाहांडी कोरापुट जिले में प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। नंबर 4 चाषींकर हेबो ए केवाईसी। एथर धान किणारे रेकर्ड करिसंती राज्य सरकार। यह छड़ा एमएसपी वृद्धि पड़ोशी राज्यर चाषी को ओडिशा प्रति आकृष्ट करुछि। तेणु मिलर्स माने पड़िशा राज्यरू धान आनी ओडिशा रे बिकुचंती। फलरे ओडिशार चाषी माने एबे हैराण हेउचंती। ए नै अभियोग आसिबा परे एहाको बंद करिबाकू सरकार आगामी वर्ष ठारू चाषी मानकर ए केवाईसी करिबाकू योजना करिसंती। रबी धान परे खरीफ धान रेकर्ड संख्या रे किनिचंती राज्य सरकार। रबी धान 14 लाख मेट्रिक टन रखा जाइथिबा बेले संग्रह करा जाइछि 19 लाख मेट्रिक टन। नंबर 5 ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। कांग्रेसर वरिष्ठ नेता तथा लोकसभा रे विरोधी दलर नेता थिबा राहुल गांधी आसंता 11 जुलाई रे ओडिशा आसुचंती। तांको सहित कांग्रेसर सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य ओडिशा आसिबे ए नै सूचना दैचंती राज्य कांग्रेसर वरिष्ठ नेता जयदेव जेना। उभय नेता भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया रे आयोजित एक विशाल समावेश रे जोग देबे। गत किछि दिन हेबो राहुल गांधी ओडिशार विभिन्न प्रसंग को नहीं सोशल मीडिया एवं जातीय मंच रे निजर मत प्रकाश करुचंती। निकटरे गंजाम रे 2 दलितंक उपरे होइथिबा अत्याचार एवं पुरी रथयात्रा समय रे विशृंखला प्रसंग मध्य कांग्रेस टार्गेट करथिले बीजेपी सरकार को। नंबर 6 अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी रे गले 8 जिलार ओएस एवं ओआरएस ऑफिसर। अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी रे पळाइले। कटक जगतसिंहपुर भद्रक रायगड़ा देवगढ़ जिला यह सहित सुवर्णपुर
ସମ୍ବଲପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୂହ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଅଫିସର। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଟାକ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଛୁଟିରେ ଗଲେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ରହିବେ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଅଫିସ ଭିତରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ 8 ଜିଲ୍ଲାର ଓଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ବିଜେପିରୁ 5 ନେତା ବିଦା। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା ବିଜେପିରୁ ବିଦା ହେଲେ 5 ନେତା। କର୍ପୋରେଟର ଅନୁରୂପ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କୁ ବିଜେପି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ସେହିପରି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ଶଶିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି 5 ବିଜେପି କର୍ମୀ। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ନେତା। ନମ୍ବର 8 ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଖୋଜ, ପୁରୀରେ ଲାଗିଲା ପୋଷ୍ଟର। ଏ କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି। ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି କାରଣ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥ ଟଣାଯାଏ ସବୁକିଛି ପୁରୀରେ ରହି ଦେଖୁଥିଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରୀ ସାଂସଦ ନିଖୋଜ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 9 ବନ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲାଗି ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଏବେ ବି 30ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ରେମୁଣା ସହର ଏହା ସହିତ ସଦର ବ୍ଲକର 46ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗାଁରେ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ନ ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ଜନଗଣନାରେ ପଚରାଯିବ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜନଗଣନା ଫର୍ମ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ କେତେଟା କୋଠରୀ ଅଛି, ପରିବାରରେ କେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଘରେ ଏସି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଘରର କେତେ ସଦସ୍ୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର କେଉଁ ଜାତି ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଅତୁଲ ସକ୍ସେନା ଏ ନେଇ ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସିଧାସଳଖ 3ଟି କିସ୍ତି 5,5 ହଜାର ଲେଖା 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11 ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ରେବତୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଚାକିରି ନେଇଯିବା ଭୟ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ରେବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ ନେଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଘଟଣାରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 2 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 3 କୋଟି ଚାକିରି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ELI ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ଲାନରେ 2 ବର୍ଷରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି
प्रदान कराजिबो। प्रथम थर काम करुथिबा लोकंकु सरकार 2टी किस्ती गोटे मासर वेतन यह सहित 15,000 टंका देबे। केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव एही स्कीम को नहीं सूचना प्रदान करिसंती। 1 लाख कोटी टंका खर्च सहित 2 वर्ष रे 3.5 कोटी रु अधिक चाकरी प्रदान कराजिबो। नंबर 13 विभाग घर घर एवं जमी जमी मध्य बुलिब। राज्य में बन्या स्थिति को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिसंती बन्यारे 5 जिला प्रभावित होइछि। बालेश्वर रे स्थिति सुधरुछि। बैतरणी एवं बुढ़ाबड़ंगर जलपतन कमिछि। विपद संकेत तले रहिछि। तेबे एब नदी रे जल मध्य कमिछि। आशा करा जाउछि 24 घंटार जलस्तर अधिक कमिब। गतकाली जिलापालଙ୍କୁ निर्देश दिया जाइछि 7 दिन पर्यंत सुखिला एवं रंध्या खाद्य दियाजिब। मयूरभंज जिले में गतकाली 5,000 लोक रिलीफ सेंटर रे थिले। आज 8,000 लोक रिलीफ सेंटर रे अछंती। लोकंको क्षतिपूरण दियाजिब। आंशिक संपूर्ण क्षति होइथिबा लोकंको क्षतिपूरण दियाजिब। जो मानकर क्षति होइछि समाने आरआई ऑफिस रे कहि परिबे। विभाग घर घर जमी जमी बुलिबे। पानी छाड़िबा परे रोग बढ़ी पारे, तेणु सजग अछि एबे विभाग। नंबर 14 कमिला गैस दर। सस्ता हला वाणिज्य एलपीजी गैस दर। 19 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य 58.50 पैसा कमिछि। तेबे 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे कौनसी परिवर्तन करा जाई नाही। तैल विपणन कंपनी गुड़िक द्वारा प्रकाशित नूतन दर तालिका अनुसार मंगलवार जुलाई 1 ठारे नुआ दर लागिछि। नुआ दर अनुसार एणिके 19 किलोग्राम वाणिज्य सिलिंडर 1769 टंका होइछि। वाणिज्य सिलिंडर सस्ता हेबा फल होटेल रेस्टोरेंट एवं अन्यान्य व्यवसायी मानक बड़ आश्वस्ति मिलिछि। नंबर 15 आज पुराणा गाड़ी को तेल मना लागिला नुआ नियम दिल्ली रे। खास करी राजधानी रे चलुथिबा समस्त पुराणा गाड़ी पई एही नुआ नियम लागू करिसंती दिल्ली सरकार। प्रदूषण रोकिबाकू बड़ पदक्षेप निया जाइछे। पुराणा जान व्यवहार को रोकिबाकू दिल्ली सरकार बड़ योजना करिसंती। आज पुराणा जान गुड़ी को रास्तार हटाइबाकू निष्पत्ति होइछे। एही अनुसार एणेके पेट्रोल पंप रे कौनसी पुराणा गाड़ी को तेल दियाजिबो नाही। 15 वर्षर अधिक होइथिबा पेट्रोल गाड़ी गुड़ी को आउ तेल दियाजिबो नाही। सेहीपरि 10 वर्षर अधिक होइथिबा डीजेल चालित जान गुड़ी को मध्य आउ पेट्रोल डीजेल दियाजिबो नाही। नंबर 16 ब्यान हेबो आरएसएस। जदि कांग्रेस पुणी थरे क्षमता को आसिबो तेबे आरएसएस को सारा देश में ब्यान कराजिबो। एभली घोषणा करिसंती कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गेंको पुओ तथा कर्णाटक मंत्री प्रियंक खड़गे। प्रियंक खड़गे आरएसएस को ब्यान करने बयान देवा परे एबे नुआ वितर्क सृष्टि होइछि। देश में घृणा विस्तार एवं सांप्रदायिक हिंसा पई आरएसएस को से दायी करिसंती। नंबर 17 आउ पूजा पाठ करिबेनी ब्राह्मण। घरे पूजा हेउबा मंदिर रे प्रथमे गोटे भल पूजारी खोजा पड़ी थाए। सहर हेउबा गाँ सबुठारे शुभ कार्य पई पंडित बा ब्राह्मण खोजा पड़ी थाए। किंतु आजिर परिवर्तन जुगरे नूतन पीढ़ीर ब्राह्मण पूजा अपेक्षा चाकरी प्रति बेसी मन बड़ाउचंती। तेबे एभली समस्या जोगु एबे पूजारी मानकर एबे आवश्यकता पड़ुछि किंतु मिलु नाहंती। एथिपई विश्व हिंदू तरफरु ब्राह्मणक व्यतीत अन्य जातिर लोक माने मध्य पूजा पाठ करिवे बोली कहा जाइछि। सेमाने मध्य पूजा पाठ करि परिबे। तबे एहार प्रारंभ महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी नगर रु आरंभ होइछि। एठी ब्राह्मणक व्यतीत अन्य जातिर 16 जनक मध्य पुरोहित तालीम श्रेणी रे तालीम दिया जाउछि। देशर प्रथम थर पई विश्व हिंदू परिषद शिवाजी नगर रे 10 दिन पई एभली पुरोहित तालीम आयोजन करुछि। नंबर 18 भारतीय वायुसेना रे भर्ती। भारतीय वायुसेना आईएएफ एयरमैन ग्रुप एक्स एवं वाई पई 2025 भर्ती घोषणा करा जाइछि। एही भर्ती पई ऑनलाइन आवेदन 11 जुलाई 2025 रु आरंभ करा जिवो एवं शेष तारीख हेउछि 31 जुलाई 2025। योग्य प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। नंबर 19 बेंगलुरु दलाचकटा घटना पई आरसीबी दायी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बा सीएटी पक्षर कहा जाइछि जे जून 4 तारिख रे बेंगलुरु रे होइथिबा
ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୋର ବା RCB ଦାୟୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯାଇଛି ଯେ RCB ପାଖରେ 3ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ RCB ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅନୁଭବୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେବେ କୋର୍ଟ ସାମିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହାସିନ ହଜାନ ଏବଂ ଝିଅ ଆୟରଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ମାସିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମି ଏବଂ ହାସିନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାମିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଝିଅକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।